Kasama na naman ako. Yan mga boss. Ang homework ni Boss Elmer Baron. Marami-rami. Vlog ka na naman. Yan, sinasulat niya yung mga... Sama? Sama ka dyan. Ayan. Masipag namin na master technician. Yan. Yan. Paborito yan ni Sir Eric. Saka na ni Sir Christian. Paborito yan. Yan. Sana all. Dating ng December. May bonus. Yan. Yan. Napakasipag. Simple lang yan. Simple and easy. Right? Yes!